जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग 22 जानुआरी थर्सडे आज हूँ बरदा चतुर्थी विनायक चतुर्थी गौरी गणेश चतुर्थी कहुए। ये चतुर्थी अत्यंत शुभ माघ मास शुक्ल पक्षर चतुर्थी अच्छी। चतुर्थी तिथि अधिपति हेले गणेश भगवान। गणेश ये हूँ गुप्त नवरात्र चली। आपण संकल्प नड़िया आज बसई पारे गोटे किसी मानसिक करिकी कहुए मानसिक पूरण होता है। आपण आज गणेश भगवान को 108 दुब अर्पण करंतु। दुब को धोईदेवे गंगा जल रे गुड़ पकेबे श्वेत सोरिष पकेबे राशि पकेबे गोटे गोटे ओम गंग गणपत नम मंत्र जप करिकी गणेश भगवान को अर्पण करंतु। तापर दिन ये दुब को गाय को खाया को देदेवे। आज गुरुवार अच्छी गुरुवार है बृहस्पति बार। बृहस्पति एवं पुनर्वसु नक्षत्र रे अछंती किसी रिपीट हम पुणी से काम करिया पुणी से लोक आसवे पुणी बहुत आगुरी आपण जहाँ सब पाऊले जहाँ करते सेमतिया सब एवं आपन को किसी मिल जाव। आपण पुनर्वसु नक्षत्र प्रभु श्रीरामकर आपण गुरुवार अच्छी राम रक्षा स्तोत्र पाठ करंतु। ता सहित श्री राम जय जय राम ए मंत्र जप करि परिबे। विष्णु सहस्रनाम आज पाठ करंतु। बृहस्पति स्तोत्र शुणु बहुत शुभ फल आपन को प्राप्ति हब। आज शतभिषा नक्षत्र अच्छी। शतभिषा नक्षत्र अधिपति हेले राहु। आज चतुर्थी अच्छी। चतुर्थी केतु सहित संपर्क अच्छी। एणु चतुर्थी तिथि रे कालसर्प पूजा कले अत्यंत शुभ होता है। आज आपण जो कालसर्प जोग अच्छी नवनाग स्तोत्र पाठ करंतु। आपण कालसर्प पूजा करि परिबे। दुईटी सर्प शिव भगवान को पूजा करिकी पानी रे विसर्जन करि परिबे। आज बरियान जोग ये बहुत शुभ जोग अच्छी। आपण आज सर्प सुक्तम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम ये सब पाठ करंतु। आपण को आशीर्वाद प्राप्ति हब। आज सूर्य उदय समय 6:24 सूर्यास्त 5:22। आज शुभ समय 6:27 रु 7:55 10:52 रु 1:04। यही समय आपण कौन सी काम करंतु शुभ फल प्राप्ति हब। आज मूला खाइबा स्वास्थ्य पक्षरे क्षतिकारक। राहु काल आज 1:20 रु 2:43। काल बेला 2:43 रु 4:06। बार बेला 4:06 रु 5:28। यही समय कौन सी शुभ काम करंतु नहीं। आज तुला कुंभंकर घात बार अच्छी। मिथुन मीनंकर घात चंद्र अच्छी। जो मानक जन्मदिन ईश्वर आपण को कल्याण करंतु। आपण सर्वदा महादेव को पूजा करंतु आशीर्वाद प्राप्ति हब। एबे जानिबा होरा विषय रे। मेष राशि आपणकर आज विभिन्न काम हो जीवो। कौन सी मैटर आज सॉर्ट आउट हो जीवो। खुशी भी रहिबे। कौन से को चेंज करिया को चाहिए अवश्य चेंज भी हो जीवो सहज रे। आपणकर मन रे आज किछि कथा को नेकी लोभ आसीबो। खाइबा भी भल मिलिबो। यात्रा भी करिवे। आज आपण भल फ्रेंड सहित टाइम स्पेंड करिवे। आपणक पई आज शुभ रंग गोल्डन कलर। आपण आज मथारे गोटे कैप लगातु येलो कलर कैप लगातु। और झील मैंने किसी येलो रबर बैंड लगे पारे किसी गोटे येलो जिनस किसी ना आपण गोटे कपड़ा भी बांधी पारे और येलो चंदन लगातु। वृष राशि ढेर सारा काम अच्छी। आपणकर आज लंबा लिस्ट अच्छी सब को करिया को चाहिए। मन रे आज अनेक कथा भी आसीबो। किसी गुरुत्वपूर्ण मैटर को लेकिन आपण आज अधिक चिंता करिवे। आपणक पई कैरियर रिलेटेड किसी न्यूज भी मिलिबो। अवश्य भल दिन अच्छी खुशी रहिबे। शुभ रंग आपणक पई कि व्हाइट कलर। आपण आज क्षीर हलदीर टीका लगांतु आ पियंतु मध्य। मिथुन राशि आपणकर आज भाग्य साथी दब। काम भी भलरे हो जीवो। कौन सी मैटर को लेकिन आज आपण खुशी रहिबे। किसी इश्यू भी आज ओभर हबो। आपणकर गुरुजन सहित कनेक्ट हेबे। पवित्र जगह को जीवे। किसी काम को आज बहुत भल भाव करेंगे। भल दिन अच्छी। शुभ रंग आपणक पई आज ऑरेंज कलर। मथारे आज केसर तिलक लगांतु। कर्कट राशि आपणकर आज कौन सी काम को लेकिन टिके डिस्टर्ब हो पारती।
କିଛି ଲିଟିଗେସନରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନଲଜ୍କୁ ନେଇକି ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି। ହେଲ୍ଥର ଟିକେ କେୟାର ନେବେ। କୌଣସି କାମ ଆଜି ଟିକେ ବାଧା ଆସିବ, ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, କିଛି ଡିଲ୍ ହେଇପାରେ, ଲାଭ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ବି ରହିବେ। କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ଆଜି ଓପନ୍ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନ ବି ଭଲ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଆପଣ ଆଜି ଅରେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ସବୁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ନେଇକି ବିଜି ରହିବେ। ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ସାବଧାନ ରହିବେ। କେହି ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି। ମନମାଳିନ ଆଜି ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଆପଣ ଆଜି ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ, କାମ ବି ହେଇଯିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ବି ରହିବେ। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ବି ଆଜି ଓଭର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। କାମ ବି କିଛି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଶୁଣିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ରୋଷେଇ ଘର ସାମାନ କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମାନ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କନେକ୍ଟ ରହିବେ। କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମ, ପୁରୁଣା କାମକୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ଆପଣ ଆଜି ହଳଦୀ କିମ୍ବା କେଶର ନାଭିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ପାଖ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କାମ ହାସଲ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ବି ଭଲ ରହିବ। ମିଟିଂ ବି ସକ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଉତ୍ସାହର ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି କମଳା ରଙ୍ଗ। ଆଜି କିଛି ମିକ୍ସର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି କାହା ସହିତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସିଚୁଏସନ୍। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିବେ। ଖୁସି ରହିବେ। କାମ ବି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାଖ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଲାଭ ବି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଚଢା ହେଇଥିବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବେ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। କିଛି କିଣାକିଣି କରିବେ, ଯାତ୍ରା କରିବେ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବି ବହୁତ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ହାତରୁ କିଛି ଚାନ୍ସ ଯାଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ଆପଣ ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଆହୁରି ବେଟର କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜି ଗୁରୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ଭୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଓଂ ଐଂ ସରସ୍ୱତୀ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।